बेखौ होखागोन बे फेरेंगा जाम्बा मा गोदावसोराव जिनानै खारखानाय मानसि बे 14 नम्बर चिरां ओनसोलाव मा हानि जाहामेला दं आंनो खालामजोबगोन जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया आरामाव था आं बुंदों नोंथांमोननि जिथु हानि समस्या नेपाली गरखाफोरनानो जा बर'नानो जा आदिबासिनानो जा आं खालामना होगोन आं खाम्फा नङा फेरेंगा नङा आं आसोलसो मिथिबाय जेखौ बुङो बेखौ मावग्रासो मिथिबाय जोंना अवारटेकिंआ बे समायखिरा लानाया 3 तारिख अक्ट'बर बावनो मोनालै ना बावगोन नामा 200टा बास दंना गैयालै बे भुटाननिफ्रायबो मा होनबा भुटानाव दंना बासआ ओइ बिसोरखौ सोरखौ 200टालै 200टा बास आरो मा नांगौ नङा होनबा जानाया खिन्थु बोरमा आरो अमाल' ओंखाम जाना जाया आं मिथिला भातखौ खाबना नाय खालि मांस गाहरि आरो इटु किबा ছাগলি মাংস ভাত যদি না খাই এখন নয় মাংস খালি হয়ে যাবো হয়েছে তো আর মাটি লেকচার বলবো আর কি লেকচার দিব আছে মাটি পাবো আমার অর্থের সেরিমনি তো 3 তারিখ অক্টোবর হব 26 তারিখের তারমানে রেজাল্ট আর দুর্গা পূজা হইল 27 28 29 30 3 দিন 4 দিন তো দুর্গা পূজার কারণে বন্ধ থাকিব আর 2 অক্টোবর তো হল গান্ধী জয়ন্তী 3 অক্টোবর তো হল আমার বিপের দলের সরকারের সময়ক্রিয়া শপথ গ্রহণ আর কি ভালো লাগে আর মাবাबो বড় मोनाबाय न'आव थांदो मोनाबाय दे मिथिबाय राखी हमाव ঘরটা আরামত বরখন দিছে কষ্ট বহুত কষ্ট করেছে আপনালোকে মততে আপনালোকে যেনেকৈ কষ্ট কৰি আমাক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে বা সহায় কৰিছে বা সহায় কৰিব ময়ো আপোনালোকক সহায় কৰিম দেই আপোনালোকক ময়ো সহায় কৰিব আপোনালোকে যেনেকৈ সহায় কৰিছে মোক ময়ো সহায় কৰিম আপোনালোকক হ'ব দেই इउपिपिएलना 350निबो बारा जयेन जादों बे खाम्फानो सोर भट होबावनांगौ 350 জন इउपिपिएल आरो আমার দলের জয়েন করেছে খাম্পাকে খুলে ভোট দিব কোন খাম্পা আৰু দেবরগাঁওকে এটা আমার দেবরগাঁও ফাটা পাইনি আমার লোক নিজের সমষ্টিতে ফাটা না পায় আর देबरगाঁও সমষ্টি কইছিল आं समस्यायाव फाट्टा मोनैबे गावनावनो जों फाट्टा मोनाखै निजर समष्टिते फाट्टा पावाखै खाम्फा हयना नय हारिमु एबार আর নখর লাগিয়াছে দেবরগাঁও যা মানছিল তাই ও বাতে আমি জিকেছি দেই 100% আমি জিকেছি চিন্তা কৰিব নালাগে মই নমস্কাৰ কৰিছো আপোনালোকৰ সকলোকে মই মাতি এই শপথ গ্ৰহণৰ দিনা মই আপোনালোকক সকলোকে মাতিম আৰু আহি পেলাই আপোনালোকে ইয়াতে মাছ মাংস মাছটো নহয় খালি মাছটো খাওয়া না যায় ইয়াতে গোড়া ফাঁসি যায় খালি बोरमा আর अमा বুঝছেন জানা যায় अमा মাটি যাই जायासै आरो नङा होमबा जायो दिन्थिया ओरैबाय अमा जायो सोरबा दंफा जानांगौ आरो मोनजानांगौ प्राइमारि गावबागाव जागोन मिथिबाय गावबागाव प्राइमारि जागोन मिथिबाय ज' नङा फुङाव बै अवारटेकिंआव थांबाय फैफिननानै 12टासोआव प्राइमारि जाबोब्रा ना खालि नाल' मोनफ्लाङो बेदर ना नङा नाखौ जाजाया नाया गथ' थाबथायो दे बुरजा जागोन नालाय बेदरबा गथ' थाबथाया अमा आरो बोरमा
गामियाव मा दं गासै सिथारजोबो ओमफ्राय गामियाव खयथा अमा दं होनखायखा जानांगौ बुंनायल' नङा आरो सोरबा प्राइमारि लिडारा जाहोआबा दामजागोन बेयाव मिथिबाय नामा सोरबा प्राइमारि लिडारा दामालै ओरैनोसो बुंदों आं ओरैनो बुंदोंलै दामा दे जाहोखागोन नङा होमबा प्राइमारि लिडारफ्रा मोजां दे प्राइमारि लिडारफ्रा जाहोगोन दा खालामना दामा ओरैनो बुंदां जाहोआ जाबाय गिबा जाहोखागोन नालाय नङा होमबा ना नङा खिन्थु खालि बोरमा आरो अमा 3 थारिखआव थारमाने अटेकेआव थांगोन नालाय अटेकेआव थांगोन क'क्राझाराव फुङावनो थांगोन फुङाव थांनानै 10थासोआव अटेके जागोन शपथ ग्रहण जागोन नोंसोर फैफिननानै 12थायाव सफैगोन 12थायाव ओंखाम मोनजाबानो जाबाय ना ओइ खालि नाल' बुंबाय थायो बेदर बोरमा आरो अमा दे जासिगोन ना दे मिथिबाय फुङाव थांगोन क'क्राझाराव थांनानै